Right on time, ladies and gentlemen. Maing adlaw, welcome to Balayng Sungayan Mountain Resort latest update. Of course, inyong mga kauman mga hingala ang kanhing Mr. Cool ug karon nagdala na sa tinod nga pangalan nga Felix Jr. And syempre mga hingala na kita karon diri para moduaw after more than 2 years nga wa ta kabalik diri sa Balayng Sungayan Mountain Resort mga hingala. Og siyempre mga higala sama sa gihapon nindot ang aura, nindot ang attraction sa palibot. Mao nga niya kita karon ni balik aron mo hulag kuha na sa hulagway video no. Og bag-o na pong mga memories nga atong pagahimuon diri sa Balayng Sungayan Mountain Resort no. So kani mga higala mao gina ang pinaka front no nga mo welcome sa inyo akong mari mo kung diri mo sa Pika side nga magi. So kani nga hagdan mga higala mao ni ang paingon dito sa ubos sa may swimming pool nga bahin no. Dako kayang swimming pool diri mga higala, duha pa gyud ka buok ni no. So modulhog ta diri sa may hagdan nya atong tan-awon. So wala po kasulay og kaligo diri mga higala. So next time inigbalik na ako maligo ko diri no. Ako sang ipa-develop ning akong abs. So ayan mga higala natay naabtan diring naligo. So taga Barangay Pitugo ni sila mga higala kaning naligo ron diri no kauban ni Uncle Mike Vlog no nga taga Barangay Pitugo La Libertad no. So diri nindot ra gihapon mga higala no? Mura pa siya barko tanaw no. O ganang kuan ba katong karaan ba pero dili no. Mao ginay design mo na nagdala niya nindot nga attraction mga higala no na ay mga cottages. Pwede po mo diya ka overnight mura kuan man siya room gihapon na siya. Matawag gyapon siya unit to rent no ug mag-overnight no. So na pay cottage siya. So dulhog na pud ta paingon diri sa cottage sa ubos no. Aning room nga pwede mo ka overnight no kana siya. And napay balcony so nindot kayo pwede mo di makatambay sa balcony no magtagay-tagay mo magabi no sa imong uyab or sa imong friends with no nindot kay guys plus star kay diri kay naa sa babaw sa buntod bugnaw ang hangin no. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.